को अभी ऑनलाइन शुरू किया हुआ है, लेकिन खुशी की खबर ये है कि बहुत जल्द हम खुदावंद के घर के अंदर तमाम आबदीन, तमाम इबादत गुजारान जाएंगे और वहां पर इबादत हम कर सकेंगे। सो जल्दी आपको खुशी की खबर सुना दी जाएगी। जब तक अभी हम इबादत का आगाज चर्च बिल्डिंग में नहीं कर रहे तो, लेकिन ऑनलाइन हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीख रहे हैं। सो आइए अपनी इबादत का आगाज हम करते हैं। सो इबादत के आगाज के अंदर हम पढ़ेंगे ज़बूर 100, साम 100 का मुतालिया मैं आपके सामने करना चाहूंगा। किताब मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए। इससे पहले कि हम दुआ में वक्त गुजारे और खुदावंद के हुजूर प्रस्तश मदसराई और हमदो सना का आगाज कर सके, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं अपनी सारी टीम के लिए जो हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करती है। मैं सीनियर पास्टर गिल साहब के लिए शुक्र अदा करता हूं, जॉन गिल साहब के लिए शुक्र अदा करता हूं, आरिफ साहब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, और इसी तरह मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इज्जत मौत बैरिस्टर जैसी मलिक साहब के लिए और सारी टीम के लिए कि सारी टीम मिलकर हम इस इबादत को हम मिलकर करते हैं। और मैं अपने सारी कलीसिया के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जो यहां पर खुदावंद के नाम को बर्लिंटन चर्च के अंदर हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और ऑनर देते हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें और प्रस्तश में जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कनाडा के अंदर बहुत से चर्चेस जो हैं वो उनको इजाजत मिल गई है। हमारे चर्च के अभी मुआमिलात चल रहे हैं, तो हम बहुत जल्द आपको खुशी की खबर देंगे। हो सकता है कि अगला इतवार ही हो कि हम इबादत जो है वो अपनी चर्च बिल्डिंग के अंदर करें, लेकिन अगर आज नहीं हो सकी तो फिर भी हम ऑनलाइन खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, ऑनर देंगे, बुजुर्गी देंगे, क्योंकि सारी महिमा, सारी सताई, सारी इज्जत के लायक यहोवा खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। सो हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम अपने आप को प्रस्तुत के लिए तैयार करेंगे। हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारे स्टूडियोज के अंदर, और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये जो सर्विसेज है, ये लाइव सर्विसेज आपको जो मुहैया की जा रही हैं, मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं अपनी पाकिस्तान की सारी टीम के लिए, अपने पासवानों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी मीडिया की टीम, क्योंकि यहां से वो हमें किस तरीके से लेते हैं, हम उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। स्पेशली मिस्टर दाऊद के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमारे मीडिया डायरेक्टर है। सो आज हमारे 2 स्टूडियोज जो है वो एक ही टाइम में लाइव होंगे, और ये लाइव कवरेज जो आप देख सकेंगे हमारे IPTVs के ऊपर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी IPTVs है, आप इस लाइव सर्विस को IPTVs पर भी देख सकेंगे, और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, और हमारे जो एप्स है जायरस टीवी के, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो जायरस टीवी के ऊपर, उस एप्स के ऊपर भी इस वक्त ये सर्विस जो है लाइव चल रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर जहां जहां केबल पर लोग देख रहे हैं, ये सर्विस लाइव होगी, और अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेट के जरिए से या बाकी जराओं से, हमारी वेबसाइट के जरिए से, हमारे वेबकैम के जरिए से, या दिगर जराओं से, जहां कहीं भी आप ये देख रहे हैं, ये लाइव सर्विस है। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे साथ आज खुदावंद के बड़े खूबसूरत प्रस्तार वर्शिपर आली जनाब भाई अनूस भट्टी साहब जो है
वो भी मौजूद हैं। और अनुष भट्टी साहब को हमने टोरंटो से लाइव उनको हम वहां से कवरेज देंगे। सो आज 2 स्टूडियोज मिलकर काम करेंगे और तीसरा स्टूडियो जो पाकिस्तान के अंदर है जिसको ऑपरेट कर रहा है, सो हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सो आइए हम भाई अनुष की जानिब जाएंगे जहां पर हम खुदावंद की सताइश मदा सराई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम भाई अनुष की जानिब जाए। आओ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। आज पादरी गिल साहब इस वजह से हमारे साथ दुआ में नहीं आ रहे, बाकी लोग नहीं आ रहे क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन आइए हम दुआ करते हैं और इस इबादत का आगाज करते हैं। खुदावंद तू जो रब्बुल अफवाज रब्बुल आलमीन कुद्दूस रहीम खुदा है, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टाइम के लिए जब हम सारे मिलकर खुदावंत के नाम को ऑनर इज्जत जलाल दे रहे हैं। तो इस वक्त मैं खुदावंत का शुक्र अदा करता हूं बर्लिंगटन बैप्टिस्ट चर्च के लिए, अपनी सारी इंतजामिया के लिए, अपनी सारी कलीसिया के लिए, और इस वक्त जितने ऑनलाइन इस सर्विस को देख रहे हैं दुनिया के किसी खित्ते के अंदर भी हैं, हम उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इन तमाम लोगों को हम बर्रे के लहू में छुपाते हैं और मिन्नत करते हैं कि आज की ये इबादत, आज के आबद जितने भी आए, सारा जलाल और सारा ऑनर खुदावंद यीशु मसीह नासरी को दे सके। आइए खुदावंद हमें संभालिए, बरकत दीजिए, रूहुल कुद्स खुदा हमारी मदद कीजिए और अपने लायक ठहरा के अपने नाम को ऑनर दिलवाइएगा। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को हाजिर करते हैं। वर्शिप के जितने सॉन्ग आज गाए जाए तेरा फजल उन सॉन्ग्स पर भी आए और उनके वसीला से एक स्पेशल अनॉइंटिंग जो है लोगों की जिंदगियों के ऊपर ठहरे और जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को मिले। हमारी इल्तिजा मिन्नत को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। सो हम वेलकम करते हैं अपने प्यारे भाई अनुष भट्टी साहब को जो कनाडा स्टूडियो में हमारे साथ है। तो हम लाइव उनके साथ प्रस्तुति का आगाज करेंगे। सो ओवर टू अनुष भट्टी साहब। मैं इसके साथ साथ जब जैसे वो प्रस्तुति शुरू करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जितने हमें लाइव देख रहे हैं, आप दुनिया किसी भी खित्ते से देख रहे हैं, वर्शिप के दौरान आप अपने लिखते जाएं कि आप दुनिया के कौन से खित्ते से हमें देख रहे हैं। और फिर अगर आपकी कोई दुआया दरखास्त है तो वर्शिप के दौरान आप अपनी दुआया दरखास्त को भी पढ़ेंगे और उसके लिए दुआ भी करेंगे। सो आइए मिलकर अनुष भट्टी के साथ मिलकर खुदावंद की सताइश में हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर उसकी प्रस्तुति करेंगे। और इस वक्त जहां भी आप हमें देख रहे हैं, आपको रूह में आजादी है कि आप हमारे साथ मिलकर प्रस्तुति कर सकते हैं। हम जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। प्रस्तुति का आगाज हम बहुत ही खूबसूरत ज़बूर से करेंगे। रहेगा नाम सदा कर मसीदा। रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जा तलक सूरज रहेगा। खुदा उनका पाक कलाम में बताता है कि घास सूख जाएगी, फूल को मुला जाएगा, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम अबद तक रहेगा। रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा तलक सूरज रहेगा, रहेगा तलक सूरज रहेगा। दे उसको बरकता सब लोग पावन, दे उसको बरकता सब लोग पावन। देखो मारो स्त्रियां धन्यवाद गावन,
دیکھو ماؤستیاں دھن بادگا بن جو اس سے رائی لیا دادا خدا ہے جو اس سے رائی لیا دادا خدا ہے عجائب کم کرتا دن سدا ہے عجائب کم کرتا دن سدا ہے خدا دا پاک نہ ہے شان والا خدا دا پاک نہ ہے شان والا سدا کر مبارک رہے گا سدا کر مبارک رہے گا بزرگیوں سے ہے دنیا کے ساری بزرگیوں سے ہے دنیا کے ساری کہو آمین آمین پھر دوسری باری کہو آمین آمین پھر دوسری باری کہو آمین آمین پھر دوسری باری ہاللیلویا اسی کی تعریف اسی کی تعظیم ہو اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس زندوں کی زمین پر رکھا اور ہمیں آج پھر یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں اسی طرح ایک اور گیت گائیں گے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے Hallelujah. ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے Praise God. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے ہاللیلویا او ہاللیلویا 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 میری یہ زندگی اور میری عقل میری یہ طاقت ساری اور میرا دل میری یہ زندگی اور میری عقل میری یہ طاقت ساری اور میرا دل میری تو روحیت تو تیرے لیے ہے ساری ستائش تو تیرے لیے مل کر کہہ سکتے ہیں میری تو روحیت تیرے لیے ہے ساری ستائش تو تیرے لیے ہے ہاللیلویا او ہاللیلویا ہاللیلویا او ہاللیلویا Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. تعریف خدا کے بڑے کی Praise Lord. تعریف خدا کے بڑے کی 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 Praise Jesus. Hallelujah. خدا کے بڑے کی تعریف خدا کے بڑے کی عزت و جلال عزت و جلال قدرت و کمال عزت و جلال قدرت و کمال ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی ساری چیزیں ہیں یہ بڑے کی تعریف Hallelujah.
کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، پرستش ہو سدا تیری ہے خدا، پرستش ہو سدا تیری ہے خدا، سدا ہو بر کی، سدا ہو بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم، یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم، سارے گاؤں سنا بر کی، سارے گاؤں سنا بر Praise کی، Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. تعریف ہو خدا کے بر۔ اسی کے ساتھ ہم گائیں گے خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے، اور آج کی عبادت میں جب ہم شریک ہیں تو تو ہمارے ساتھ ہو، ہمیں صرف اور صرف تیری حضوری چاہیے، ہمیں صرف اور صرف تیرے روح کی معموری چاہیے، Praise Jesus. تیرے روح کا مسا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، تیرے روح کا مسا Yes, Lord. چاہیے، Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, تیرے Lord. روح کا Yes, مسا Lord. Yes, Lord. You are mighty, Lord. You are ایک mighty, واحد Lord. استعمال ہی ہے، ایک واحد اسی کا کلام ہے جو بندھن توڑتا ہے، جو ہماری زندگیوں کا عذاب کرتا ہے۔ ہمیں تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معموری ملے، Jesus. ہمیں Hallelujah. تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معموری ملے، اور دنیا میں کیا چاہیے، اور دنیا میں کیا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، یسوع سوچے نہیں کیا تھا، یسوع قوت نہیں کیا تھا، یسوع سوچے نہیں کیا تھا، یسوع قوت نہیں کیا تھا، اور دل بھی نیا چاہیے، اور دل بھی نیا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، ہمیں دنیا کی دولت سے کیا، ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا، ہمیں دنیا کی دولت سے کیا، ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا، تو ہی تو ہے خدا چاہیے، تو ہی تو ہے خدا چاہیے، تیرے روح کا مسا، تیرے روح کا مسا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، تیرے روح کا۔ آئیے ہم سب مل کر کہیں گے ہمیں تیری حضوری ملے، Oh, تیرے روح yes. کی حضوری ملے، Oh, yes. اور Yes. دنیا میں کیا چاہیے، Oh, yes. Yes. Hallelujah. تو ہی ہمارا آئیے خزانہ۔ یہ اپنے آپ کو انوس اپنے آپ کو ہم خدا کے کلام کے لیے بھی تیار کریں گے، تاکہ سارے مل کر جتنے اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کورس کے دوران اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں کہ خدا ہماری زندگی کے اندر آج کیا کرنا چاہتا ہے، کیا پیغام خدا دینا چاہتا ہے۔ اور جتنے اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اس پیج کو شیئر کرنا شروع کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ مختلف کنٹری سے، مختلف سٹیز سے ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت شریک ہیں، اور آئی پی ٹی ویز پر دیکھے جا رہے ہیں۔ بہت سے ٹیلیفونز پہ مجھے محصول ہو رہے ہیں، وہ میں آج لائیو کالز آپ کی نہیں لے سکوں گا، لیکن باوجود ان ساری باتوں کے ہم خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے،
تاکہ خدا آج ہماری زندگی کے اندر نیچرل کام کرے، Hallelujah. قدرت کے ساتھ کام کرے. انوش کے ساتھ مل کر ہم پرستش کریں گے کہ خدا کے اندر آج گہرا کام کرے. Hallelujah. Hallelujah. یقیناً جب اس کی حضوری ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے تو عجیب کام ہوتے ہیں. اور آج ہم جب اس کے کلام مقدس کو ہم سننے جا رہے ہیں، اس کی گہری باتوں کو سننے جا رہے ہیں، تو آئیے اپنے دلوں کو تیار کیجئے. آئیے اس سے کہیے کہ آج اس موقع پر ہمیں تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معمولی ملے. ہمیں تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معمولی ملے. Praise Jesus. ہمیں تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معمولی ملے. کہنا شروع کیجئے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے Oh yes. کہ اگر تو میرے حضور اپنے منہ کو کھولے تو میں اسے بھر دوں گا. ہمیں تیری حضوری ملے، تیرے روح کی معمولی ملے. اور دنیا میں کیا چاہیے، اور دنیا میں کیا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے، تیرے روح کا مسا چاہیے. Hallelujah. تیرا شکر. Hallelujah. Hallelujah. آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. میں انوش سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائے کہ خدا اپنے کلام کو نازل کرے. رحیم قادر خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے موقع بخشا کہ ہم تیرے حضور تیری پرستش کر سکیں. اور میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگوں نے خداوند ابھی ہمیں جوائن کیا اور اس پرستش میں ہمارے ساتھ رہے، تو خداوند تو نے ان کو برکت دی. اور خداوند اسی طرح یہ مسا خداوند آگے پوری عبادت میں خداوند ٹھہرا رہے. جب ہم تیرے خداوند کلام مقدس میں سے سیکھنے کو ہیں، تو خداوند جتنے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک ایک کی زندگیوں میں خداوند تو عجیب طور سے کام کرنا. وہ الفاظ جو خداوند تیرا بندہ آج ہمیں کہنے کو ہے، وہ ایک ایک الفاظ خداوند ہماری زندگیوں میں اثر کرے. وہ سچائی کی باتیں خداوند ہماری زندگیوں میں جل پکڑے، اور تیرا نام خداوند ہماری زندگیوں میں سے جلال پائے. تو ایک ایک کے خداوند بڑی برکت دے. تیرے پاک نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین آمین آمین. آپ جتنے اس وقت اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں انوش بھٹی صاحب کا. بڑی خوبصورت پرستش ہم سبوں کے لیے کی، اور امید ہے کہ آپ سبوں نے اس پرستش کو انجوائے کیا ہوگا. اور خدا ان کے نام کو آنر دیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ہم شکر گزاری کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمیں دور دراز سے دیکھ رہے ہیں، اور کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں، کہ یو کے سے دیکھ رہے ہیں، ملیشیا سے دیکھ رہے ہیں، تھائی لینڈ سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ممالک کے اندر جہاں سے بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے. یورپ کے بہت سے ممالک کے اندر سے مجھے نظر آ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. سو آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے، اور کتاب مقدس کو کھولیں گے جو ہماری ہدایت ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں تربیت دیتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے. بائبل مقدس میں جب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو آج بڑا خاص ایک میں یوں کہوں گا کہ اسپرچل کنیکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انوش بھٹی نے ورشپ کا آغاز کرنا تھا، تو آغاز کے اندر انہوں نے ایک آیت کریمہ اپنی زبان سے صادر کی، اور وہ آیت کریمہ تھی، گھاس سوکھ جائے گی اور پھول کملا جائے گا، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. سو میں آج خدا کے کلام مقدس میں جو بشارت دینے جا رہا ہوں، جو پریچنگ کرنے جا رہا ہوں، جس کی تعلیم دینے جا رہا ہوں، وہ بھی انہی باتوں
पर है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर से आज हम तलावत कलाम पाक का मुताला करेंगे। तलावत कलाम पाक के लिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। किताबे खुदा के अंदर यूं लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों पर में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। पर जो इन पर अमल करेगा और इनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। सो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तय्यबा की बाबत आज हम जानने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तय्यबा के अंदर सहायक जो है वो एक बुनियादी दर्जा रखते हैं। उसकी वजह यह है, स्क्रिप्चर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तय्यबा के अंदर एक बुनियादी दर्जा रखती है। और उसकी वजह यह है कि किताबे मुकद्दस के एक एक हर्फ, आराम से इस बात को नोट कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस का, स्क्रिप्चर का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, या मैं यूं कहूंगा कि एक एक पंक्चुएशन मार्क जो है या लफ्ज जो है, ये सारे के सारे जो है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, ये सारे के सारे सिर्फ एक शख्सियत के चौगिर्द घूमते हैं। मैं यूं कहूंगा कि बाइबल के अल्फाज जो है वो तवाफ करते हैं, वो तवाफ करते हैं, वो घूमते हैं एक शख्सियत के चारों इतराफ। और उसका नाम फख्रे मौजूदात, 22 से तख्लीक कायनात, मालिकुल रोज़े अज्जा, इब्तिदा इंतहा, मजहर किबरिया, रब्बाना यस्सु अल मसीह, जो हमारे ईमान के आयन मुताबिक न सिर्फ पिसरे खुदा है बल्कि बजाते खुद खुदा है। ना सिर्फ वो सन ऑफ गॉड है बल्कि हमारे ईमान के मुताबिक ही इज गॉड। वो सन ऑफ गॉड भी है और गॉड भी है, वो खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं। और उनके चारों इतराफ बाइबल के लफ्ज तवाफ करते हैं। अब ये भेद बहुत बड़ा है, अब ये भेद बहुत बड़ा है। ये फलसफा जो बाइबल का है बहुत बड़ा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिसके मुंह से ये अल्फाज सादर हुए हैं, जिसकी जुबाने मुबारका से ये लफ्ज निकले हैं, उसी के ये अल्फाज है और उसी के चौगिर्द घूमते हैं। उसकी वजह कि कोई भी बाइबल के अंदर ऐसी पेशन गोई नहीं है जिसकी तकमील आका के ऊपर ना हो, खुदावंद पर ना हो। सो नबियों ने जितनी पेशन गोइयां की, पैगंबरों ने जितनी पेशन गोइयां की, रसूलों ने जितनी पेशन गोइयां की, और जितनी कुर्बानियां और रसूमात पुराने अहदनामा के अंदर लिखी है, वो सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद शख्सियत है, आपकी ज़ाते तय्यबा के अंदर मनो अनपूरी हुई है। सो इसलिए आपने फरमाया, मैं तौरात को तो मनसूख करने नहीं आया, मैं ज़बूर को भी खत्म करने नहीं आया, मैं तो साहिफुल अंबिया को भी खत्म करने नहीं आया, क्योंकि ये तो मेरे चौगिर्द घूमते हैं। ये मैंने लिखवाए, मैंने बताए, मैंने फरमाए, मेरे चौगिर्द घूमते हैं। सो इसका मतलब है इसका जो इख्तितामिया है, जो इसकी तकमील है, दूसरे लफ्जों में जो इसका फुलफिल होना है, वो तो मेरी जात पर है। तो मैं इनको मनसूख करने नहीं बल्कि मैं तो इनको पूरा करने आया हूं। मैंने तो इनको कंप्लीट किया है। जो कुछ इसके अंदर हजारों साल पहले लिखा गया
وہ میری ذات کے اوپر آ کے مکمل ہوتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کی ذات طیبہ دنیا کے اندر منفرد ذات ہے جس کے اندر سارے انبیاء کے صحیفے آ کے پورے ہو جاتے ہیں. یہ ہے دین مسیحیت کا ایمان، یہ ہے مسیحیوں کا سادہ ایمان کہ جتنے صحائف کی تعلیمات اور جتنے صحائف کے واقعات اور پیشن گوئیاں ہیں وہ صرف اور صرف نمائندگی کر رہی ہیں یا رہنمائی کر رہی ہیں ہمیں مسیح یسوع کی ذات طیبہ تک لانے کے لیے. سو جو شریعت ہے یا صحائف ہے یا کتابیں ہیں وہ ساری چل رہی ہیں رہنمائی کے طور پر. میں یوں کہوں گا جیسے زبور شریف کے اندر مقدس داؤد نبی فرماتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لائٹ ہے، ذرا سنیے گا غور سے، یہ وہ لائٹ ہے جو آپ کو سورس تک لے کر جاتی ہے جہاں سے یہ لائٹ نکلی ہے. اب اس کو غلط مطلب مت لیجیے گا، ذرا غور سے سنیے گا. یہ لائٹ جو ہے جو کلام کی لائٹ ہے، جو بائبل مقدس جس کی بابت کہا گیا یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے جس کی بابت داؤد نبی فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. یہ روشنی نکلی کس کے اندر سے ہے؟ یہ روشنی ایکچولی حقیقت کے اندر سے جو سورس آف لائٹ ہے جس کو ہم یہوہ پاک خدا کہتے ہیں اس کے اندر سے یہ نکلی ہے. یہ اس کے اندر سے سورس کے اندر سے یہ لائٹ آئی ہے. یہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جتنی چیزیں پیدا کی گئیں سب کچھ جو ہے وہ مسیح یسوع کی ذات طیبہ کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کی ذات کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ روشنی جو نکالی گئی ہے جس کا نام صحائف ہے، جس کا نام بائبل مقدس ہے، جس کا نام تورات ہے، جس کا نام زبور ہے، جس کا نام صحائف الانبیاء ہے، یہ ساری کی ساری روشنی ہے. اور یہ لائٹ دنیا کے اندر چمکی اور چمک کر اس نے تیرگی کو اس نے تاریکی کو چاک کیا اور اس کے پردے کو چاک کر کے ساتھ میں روشنی کا مینار بن کے قوموں کی رہنمائی کی، قبیلوں کی رہنمائی کی، امتوں کی رہنمائی کی، مذاہب کی رہنمائی کی، نبیوں کی رہنمائی کی، پیغمبروں کی رہنمائی کی، رسولوں کی رہنمائی کی. ایک عام انسان سے لے کر خاص تک، ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک، اور ایک عام انسان سے لے کر نبی تک اگر کسی کتاب نے رہنمائی کی ہے تو اس کا نام بائبل مقدس ہے. اور یہ لے کر جاتی ہے بڑی لائٹ کی جانب، یہ لے کر جاتی ہے بڑی روشنی کی جانب. اور جب وہ روشنی اس دنیا کے اندر آئی تو آپ نے آ کر اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی میں چلے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہ رہے گا، جو میری رہنمائی میں چلے گا وہ کبھی تیرگی کے اندر نہ رہے گا، جو میری رہنمائی کے اندر چلے گا وہ کبھی ڈارکنس کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر سے لائٹ جو ہے وہ منور ہو جائے گی اور اس کے اندر سے روشنی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی جو میری پیروی کرے گا. اس کا مطلب ذرا سمجھیے گا. سو اب جو لائٹ ہے تورات، جو لائٹ ہے زبور، جو لائٹ ہے صحائف الانبیاء، جب بڑی روشنی جس کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں، جو جس کے اندر سے یہ روشنی نکلی ہے، جب وہ دنیا کے اندر آیا جس کا نام ربنا یسوع المسیح ہے، جس کا نام خداوند ہے، جس کا نام آقا ہے، جس کا نام ربی ہے، جو ہمارا مولا ہمارا خداوند ہے، جس پر ہم صدقے جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کہا میں دنیا کا نور. سو اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے فرمایا میں تو تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو زبور کو منسوخ کرنے نہیں آیا، کیونکہ یہ روشنی ہے اور میں تو بڑی روشنی جس کے اندر سے یہ روشنی نکلی ہے میں اس کو کیسے منسوخ کر رہے؟ تو میرے اندر سے نکلی ہے، یہ تو میرے اندر سے نکلی ہے، تو میں اپنی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا. تو اب آگے آپ نے فرمایا اب میں دنیا کے اندر آیا، اور مقدس پالوس رسول بڑی سادگی سے اس فلسفے کو بڑا سادہ، بہت سادہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کے ذریعے سے کلام کیا، یعنی اس روشنی کی بابت بتایا، لیکن اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. سو جب وہ دنیا میں آیا تو مجسم انجیل دنیا کے اندر آئی.
जब वो दुनिया के अंदर आया तो सहाइफ की तकमील दुनिया के अंदर आई। जब वो दुनिया के अंदर आया तो तौरात की तकमील आई। जब वो दुनिया के अंदर आया तो ज़बूर की तकमील आई। जब वो दुनिया के अंदर आया सहाइफुल अंबिया की तकमील आई। जब वो दुनिया के अंदर आया नबियों की ख्वाहिशात और नबियों की तमन्नाओं को उसने बर लाया। जब वो दुनिया के अंदर आया नबी आरज़ू करते थे उसको देखने के लिए लेकिन ना देख सके, लेकिन वो दुनिया के अंदर आया तो नबियों का फख्र बन गया, पैगंबरों का फख्र बन गया, रसूलों का फख्र बन गया, जिसकी ऊपर वो आस लगाए हुए थे, जिसके ऊपर वो तवक्कल किए हुए थे कि वो आएगा और आकर हमें बताएगा। और जब वो दुनिया के अंदर आए तो आपने फरमाया अपनी जुबान मुबारका से आके कि मैं फिर चला जाऊंगा, मैं आया, मैं अपना काम करूंगा, मेरा काम है बड़ी नो इंसान को गुनाहों की गुलामी से नजात देना और उस तीरगी के अंदर से निकालना, उस तारीकी के अंदर से निकालना जो इब्लीस और उसके कामों के सबब से इस दुनिया के अंदर आ गई है, और उन नाजायज और नापाक कुदरतों के ऊपर मैं गालिबा पाऊंगा और मौत और कब्र के ऊपर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही तमाम चीजों के ऊपर कादर और कादरे मुतलक हूं। और आपने अपनी रजाकाराना तौर पर जान सलीब के ऊपर दी और सलीब के ऊपर देकर जान बड़ी नो इंसान का कफारा अदा किया। और कफारा देने के बाद आप सौदे आसमानी कर गए, यानी आसमान पर चले गए। और जैसे आप सौदे आसमानी करते हैं, आसमान पर चले जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में अर्श मुअल्ला पर चले जाते हैं, बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठ जाते हैं, तो आपने वादा किया मैं रूहुल कुद्स तुम्हें बख्शूंगा, जो तुम दूसरा मददगार होगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम यतीम नहीं होगे। और उसने रूहुल कुद्स को हमारे लिए दिया और उस रूहुल कुद्स के वसीला से पहले उसने तौरात लिखवाई, फिर उसने ज़बूर लिखवाया, फिर उसने सहाइफुल अंबिया लिखवाए, और अब उसने रूहुल कुद्स के वसीला से चारों अनाजील लिखवाई और सारे खतूत लिखवाए, और फिर आखिर में अपने प्यारे और महबूब शागिर्द, जिसे मैं बड़े मोहब्बत से सुल्तानुल आरफीन कहता हूं, सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल पर बजरिया कश्फ और फिर अपनी मौजूदगियत का इजहार करते हुए जजीरा पतमस के अंदर जाकर अपना ज़हूर पुरनूर देते हैं और फरमाते हैं मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। और फिर फरमाया अब इन बातों को लिख ले। सो इसका मतलब है आपने बातों को लिखवाया, आपने तहरीर करवाया, और मुकाशफा की किताब आपने तहरीर करवाने के बाद, उसके चंद अबुआब तहरीर करवाने के बाद आपने अर्श मुअल्ला से आवाज दी चल बेटे ऊपर आ जा, ताकि इन बातों के बाद जो बातें होंगी उनको भी लिख ले और किताब के अंदर लिख दे। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुल्तानुल आरफीन हज़रत यूहन्ना कहता है कि मैं आसमान पर उठा लिया गया और फिर मैंने वो बातें देखी जिसका जिक्र, जिसका तज़किरा मुकाशफात के अंदर है, मुकाशफा की किताब के अंदर है। और जब ये सब कुछ लिख लिया गया, जब ये सब कुछ हो गया, तो रेवलेशन की किताब के अंदर यूं लिखा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, और रेवलेशन चैप्टर लास्ट उसका चैप्टर है और उसकी आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 18 से। यहां पर यूं लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं, अगर कोई आदमी इसमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है हिस्सा काट डालेगा। सो आखिरी अल्फाज जो सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल के हैं, इससे पहले वो आमीन करे, इससे पहले के तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया, अनाजील, मुकाशफा की किताब पर मोहर जब्त करे, या किताब को बंद करे, या किताब लिखने का खातिमा हो, या इल्हाम का, इल्हाम अकमल का जो तहरीरी इल्हाम है उसका इख्तितामिया हो, तो इख्तितामिया इल्हाम का यूं होता है कि इसके अंदर से ना कोई निकाल सकता है ना कोई डाल सकता है। सुनिएगा गौर से,
इस इल्हाम के अंदर से, इस कलाम के अंदर से कोई इमेंडमेंट्स नहीं कर सकता, कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, ना कोई इसमें डाल सकता है, ना कोई इसमें से निकाल सकता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब उसने कह दिया कि अगर कोई इसके अंदर से इस नबूवत की किताब और इन बातों को कोई आदमी इसमें से कुछ बढ़ाए या कुछ घटाए तो आफतें उस पर नाज़िल होंगी, आफात उस पर नाज़िल होंगी, उसकी नस्ल बर्बाद कर दी जाएगी, उसका खानदान बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी नस्ल जमीन पर से काट डाली जाएगी और उसका बेड़ा गर्क दूसरे लफ्जों में हो जाएगा। बड़े बड़े सूरमा आए हैं। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, मेरा दिल किया मैं आपके सामने इस किताब का थोड़ा सा तज़किरा करूं। इस किताब का मुसन्निफ है हकीम मोहम्मद सरदार खान नश्त अमृतसरी। यह किताब आज से पूरे 100 साल पहले लिखी गई और 100 साल के बाद मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं। फोटोकॉपी है इसलिए कि मैंने ऑनलाइन इसको प्रिंट किया है, पाकिस्तान से मैंने मंगवाई और प्रिंट किया इसको। तो इस किताब के मुसन्निफ ने एक बात लिखी, मैं उस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यह किताब एक्चुअली हिस्ट्री के ऊपर है और उसने इस किताब के अंदर जो पूरी हिस्ट्री को लिखने के बाद जो इसको कंक्लूड किया, जो उसके लास्ट वर्ड्स जो है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मौलाना साहब है, आलमे इस्लाम है, बड़ा खास हिस्ट्री को सम अप करते हुए बहुत सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हुए कहा कि उस जमाने के अंदर, ये 100 साल पहले या 1 सदी पहले की बात है, कि कुछ सदियां पहले लोग बाइबल मुकद्दस का तमस्खरा उड़ाते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलवी साहब कह रहे हैं, ये आलमे दीन कह रहा है कि 100 साल पहले, सदी पहले ये लिखा उसने कि बाइबल मुकद्दस के लोग तमस्खरे उड़ाते थे। यूरोपियन लोग बाइबल मुकद्दस के तमस्खरे, मजाक करते थे। और मजाक पता क्या करते थे? ये फसुर्दा किताब है, इसकी स्टोरियां फसुर्दा है। देखिए कैसे स्टोरी फसुर्दा है जी। देखिए जी, इसके अंदर लिखा हुआ है अशूरी हुकूमतों की बाबत, इसके अंदर लिखा है बाबली हुकूमतों की बाबत, इसके अंदर हित्ती हुकूमतों की बाबत, इसके अंदर बहुत से शहरों का जिक्र है, बहुत से ममालिक का जिक्र। कहां है वो? तो ये झूठी किताब है, ये किताब सच्ची नहीं है। लेकिन इस मौलवी साहब ने बहुत रिसर्च करने के बाद ये किताब इसकी मेरे हाथ में जो है, इसने लिखा और इसने साबित किया, खुद साबित किया। इसने कहा कि वो जो बाइबल मुकद्दस पर हंसते थे, आज वो बाबल के खंडरात देखें, आज वो ईरान के अंदर जाएं, आज वो इराक के अंदर जाएं, आज वो नैनवा के अंदर जाएं, आज वो मुसल के अंदर जाएं, तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के ढेर जो है, चिल्ला चिल्ला कर वो खंडरात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। 2 सदियां हुई जब लोग इस पर बातें करते थे कि इसके अंदर तारीखी पहलू जो है, हिस्टोरिकल एरर्स है, लेकिन आसारे कदीमा ने आज की खुदाई से साबित कर दिया है कि दुनिया के अंदर अगर कोई किताब है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, कोई तजाद नहीं है, तो वो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है। और ये सिर्फ मसीही नहीं कहते, गैर अक़वाम बबांगे दोखल चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये खुदा का सच्चा कलाम है, ये जिंदा कलाम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसके अंदर से ना तो कोई नुक्ता खत्म किया जाएगा, ना कोई शोशा खत्म किया जाएगा, ना कोई और। उसकी वजह देखिए, चंद बातें मैं आपसे के साथ करके खत्म करना चाहूंगा। इंसान होते हुए इसके अंदर कोशिश करेगा, इंसान हो सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर वो कोशिश भी करे इसके साथ टेम्परिंग करने की, तो भी इसकी जिम्मेदारी किसने ली? यहोवा खुदा ने। इंसान की औकात क्या है? बाइबल में लिखे अगर वो कोशिश करेगा तो मैं उसकी नस्ल बर्बाद करके रख दूंगा, मैं उसके खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा, मैं उसकी आने वाली पुश्तों के ऊपर लानत रख दूंगा। सो अगर कोई कोशिश करेगा, लानती और मलाऊन ठहरेगा। सो ये है बाइबल मुकद्दस, जिसकी मुहावजत का जिम्मा खुदा की जाते किबरिया ने खुद लिया है और खुदावंद यीशु मसीह ने सनद की है। खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये सनद के तौर पर लफ्ज निकला है कि इसके अंदर से ना कोई नुक्ता, ना कोई शोशा टल नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता।
اور جب اس کو ختم کیا گیا, اس الہام کو مکمل کیا گیا, بائبل کی پوری شکل اختیار کر لی, فائنل بک لکھی جا رہی ہے, فائنل الہام لکھا جا رہا ہے, تو فائنل ورس یہ. اس سے پہلے کہ وہ آمین کرے, میں پھر اس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لاسٹ ورسز ہے لاسٹ چیپٹر کی. میں ہر ایک آدمی کے آگے, کسی ایک بندے کے آگے نہیں, صرف کرسچنز کے آگے نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کرسچنز کے آگے کہہ رہا, نو, ہر ایک بندے کے آگے, ہر ایک آدمی کے آگے. یہاں کوئی قوم کا تعلق نہیں ہے, کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے, کوئی ملک کا تعلق نہیں ہے, کوئی فرقے کا تعلق نہیں ہے. میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں. اور یہ گواہی دے کون رہا ہے؟ سلطان العارفین. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا, اور اگر کوئی اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جس کا اس کتاب میں ذکر ہے حصہ نکال ڈالے گا. جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. تو یہ کہنے والا کون ہے؟ لکھنے والا راوی جو ہے, لکھنے والا راوی جو ہے, سننے والا راوی جو ہے, جس نے لکھا اس کو, وہ تو سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول ہے. تو لکھوانے والا کون ہے؟ ذرا سنیے غور سے, لکھوانے والا کون ہے؟ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں, آمین. ہے یسوع جلد آمین. تو لکھنے والا سلطان العارفین حضرت یوحنا, لکھوانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس میں سے نکالے گا. پہلے آغاز میں بتایا کہ کوئی اس کا نقطہ شوشہ نہیں بدل سکتا, اختتام میں کہا کہ اگر نکالو, اگر کرو گے میں لعنتی بنا دوں گا. قوم کی بات ہی نہیں ہو رہی, مذہب کی بات نہیں ہو رہی, نہ قوم کی, نہ مذہب کی, نہ رنگ کی, نہ نسل کی, ہر ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے, ہر بشر کی بات ہو رہی ہے. سو بائبل مقدس ایک ایسا کلام ہے, بائبل مقدس ایک ایسا الہام ہے جس نے صدیوں سے تمسخروں کا مقابلہ کیا ہے. لوگ اس کو مذاق کرتے تھے, اس کے اندر ہسٹوریکل ایرر ہے. آج میں نے آپ کو بتایا, جیسے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میری اگلی ایک کتاب آ رہی ہے ہسٹری کے اوپر, بہت ایک پورا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے لکھنے کا. تو ان کے اندر سے کھنڈرات کے اندر جو تو آج آپ دیکھیے جنوبی ایشیا کے اندر بہت سے ممالک, عرب کے بہت سے ممالک ہیں, عراق کے اندر, ایران کے اندر, نینوا کے اندر اشوری حکومتیں, ہتی حکومتیں, بابلی حکومتیں, الیگزینڈرز کی حکومتیں, اور بہت سی حکومتیں جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آ جاتے. ابراہیم سے کے زمانے سے پہلے کا یہ سلسلہ ہے. تو یہ سارے سلسلوں کے اوپر سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو بائبل مقدس پر اعتماد نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو بس ہسٹری کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, وہ بھی سن لیں گے اور کان کھول کے سن لیں گے کہ یہ واحد کتاب ہے, یہ واحد کتاب ہے. پھر یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس نے بڑی بڑی حکومتوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے. جو شہر نابود ہو گئے نا, جن کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر نہیں ہے, جن کا تذکرہ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے, جن کی ہسٹری شاید خال ہمیں نظر آئے, یا چند صدیاں پہلے جن کی ہسٹری کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو بائبل ایک واحد کتاب ہے اور تھی, واحد کتاب ہے اور تھی جس نے اس کا تذکرہ کیا, اور بائبل کے انبیاء و مرسلین نے الہام خداوندی کو لیا اور اس کے اندر لکھ دیا. آئندہ دنوں کے اندر میں بہت سے ایسے بھیدوں کے اوپر سے ہسٹوریکلی پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ سائٹس دیکھ لیجئے جا کے جو پتھر چلا کر کہتے ہیں. مجھے ایک آیت کریمہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یاد آ رہی ہے. آپ نے ایک دن فرمایا تھا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. تو آج پتھر بھی تو چلا کر گواہی دے رہے ہیں نا کہ بائبل مقدس ہی واحد سچا زندہ لاسانی لافانی لامبدل اور لا خطا کلام ہے, جس کے اندر کا ایک نقطہ, ایک شوشہ, ایک حرف یہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. دنیا آئے گی چلی جائے گی. انسان کی اوقات کیا ہے, عالموں کی اوقات کیا ہے, علماء کی اوقات کیا ہے؟ 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, اس کے بعد کہاں گئے؟ میں نے آپ کو جیسے یہ بتایا یہ بندہ تو مر گیا ہے, لیکن وہ چھوڑ کے یہ بات گیا ہے
کہ جی बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। और ये एक मैंने आपको बताया हकीम मोहम्मद सरदार खान साहब हैं, और इन्होंने जब ये लिखा है तो इन्होंने साबित किया कि बाइबल के अंदर ही ऐसा इल्हाम है जो आज खंडरात बोल रहे हैं ना। अगर बाइबल मुकद्दस को लोगों ने पढ़ा, तब जाकर उन खंडरात का मुतालिया किया, तब जाकर उन साइट्स को खोला और उनके अंदर से शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क निकाल दिए। और आज हिस्ट्री, आज आर्कियोलॉजी बता रही है, बाइबल ने हजारों साल पहले बता दिया। और आइंदा जमाने के अंदर जो कुछ होने वाला है, सुनिए गौर से आखिरी बातें हैं, आइंदा जमाने के अंदर जो कुछ होने वाला है वो भी बाइबल बताती है। इसलिए खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा, उसका कलाम यकसा, घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। मैं इससे पेश करके हम दुआ करें। मैं अनूस से कहूंगा कि एक वर्शिप सॉन्ग हमारे लिए गाएंगे। सो जितना ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे लास्ट पे, और इसके बाद हम दुआ करेंगे। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि सिर्फ बाइबल ही एक वाहिद किताब है जिस पर इत्मीनान किया जा सकता है, जो जिंदगियों के लिए। दाऊद नबी ने ऐसे नहीं कह दिया कि नबी होके कह रहा है, कि नबी होके कह रहा है, जो अजीमुल शान नबी, जिसको यहूदियत भी मानती है, जिसको मसीहत मानती है, जिसको इस्लाम मानता है, और जिसको मैं यूं कहूंगा जिसके ज़बूर गीत सुन के बदरूहें भी जो चलाती हैं। तो ये वो नबी है, ये वो शख्सियत है जिसने कहा ये कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो इसका मतलब है नबियों के लिए ये चिराग है, पैगंबरों के लिए चिराग है। तो हम इंसानों की क्या बात करें फिर? मेरी और आपकी जात और बात क्या है जी? तो नबी ये कह रहे हैं, पैगंबर ये कह रहे हैं, रसूल ये कह रहे हैं, पातशाह ये कह रहे हैं, बड़े बड़े नबी ये कह रहे हैं ये कलाम हमारे लिए है। और ये तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है, तेरा कलाम शीरी है, तेरा कलाम हथौड़े की मानद है, तेरा कलाम आईने की मानद है। ये मुझे जब तक नहीं ना मिलता मुझे चैन नहीं आता। सो ये वो कलाम है जो हमारी नस्लों के लिए है, जो दूध का काम हमारे लिए करता है, जो हमारी ग़िज़ा का काम करता है। इसलिए इस बाइबल के अलावा हम किसी पर इत्मीनान और ईमान नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा इत्मीनान और हमारा ईमान सिर्फ बाइबल मुकद्दस पर है। सदके जाऊं, इसका एक एक हरफ, एक एक लफ्ज, एक एक शोशा, एक एक नुक्ता खून से रंगा हुआ है। बहुत से ईमानदारों ने इसके लिए खून बहाया और आज ये हमारे हाथों के अंदर मौजूद है, जिसका एक नुक्ता और एक शोशा भी बदल नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, भूल जाइए लोगों की बातें, सिर्फ ये जानिए कि ये है वो बाइबल जिस पर हमारा ईमान, और यही वो किताब है। जरा गौर से सुनिए, आखिरी फिक्रा बोलने लगा हूं, इसके बाद हम प्रस्तुत सुनेंगे। यही वो कलाम है, यही वो किताब है जो हमें गुनाह के अंदर से बाहर निकालती है और जमीन पर से उठाकर आसमान की बादशाहत के अंदर लेकर जाती है। क्योंकि आका ने फरमाया जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और वो लाइट इसके अंदर है। ये हमारी रहनुमाई करती है कि हमने आसमान पर खुदा के पास कैसे, किस तरीके से जाना है और कौन लेकर जाएगा। ये है बाइबल। तो आइए इस पर आंखें बंद करके इत्मीनान करें। कानों के अंदर क्या आवाज आती है, एक तरफ करें। दिल के अंदर ये आवाज है कि ये इत्मीनान के काबिल है, वसूख के काबिल है। तारीख, आसार कदीमा, साइंस, दुनिया के अलूम इस बात को साबित कर रहे हैं कि वाहिद कलाम बाइबल है जो सच्चा, जिंदा, लासानी है, जिस पर हमारा इतबार, इत्मीनान, इत्काद है। हमारी नस्लें इसके लिए जान देने को भी तैयार हैं, और हमारे अबाओ अजदाद ने अपने खानदानों की कुर्बानियां इस कलाम के लिए दी हैं, इस किताब के लिए दी हैं। सो आइए मैं आखिर में ये कहूंगा, इसे अपने शेल्फ के अंदर ना सजाइए, आइए इसको अपने दिल की जीनत बनाइए, अपने दिल के अंदर उतार लीजिए, अपने दिल के अंदर ले लीजिए और इसको हिफ्ज करना शुरू करें। याद है मुझे मेरी वालिदा माजिदा जो बचपन में मुझे हिफ्ज करवाया करती थी आयात को, और आज भी वो मेरी आयात हिफ्ज है। पूरे चैप्टर मैंने हिफ्ज किए हुए हैं। तो
तो आओ इसको अंदर उतार लीजिए। जैसे आपके अंदर उतर जाएगा तो ये कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी नस्ल को बदलेगा, आपके खानदान को बदलेगा और पूरी फैमिली को आसमान की बादशाहत का वारिस बनाएगा। सो बाइबल मुकद्दस जो दिल को बदलती है, जो ख्यालों को बदलती है, जो इरादों को बदलती है। अगर हो सके अनूस तो एक गीत हम गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा, जिस्मी रूप में आया। अगर हो सकता है तो हम इस गीत को गाएंगे। ये प्लान के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन अभी अभी मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि हम इस गीत को गाएं। तो अगर मेरी मदद अनूस कर सकता है टोरंटो स्टूडियो से, तो प्लीज आप मेरी मदद करें और हम अवाम के लिए प्रस्तुत करेंगे, अपने लिए अपने ईमान को रिफ्रेश करेंगे और जानेंगे कि यहोवा खुदा का कलाम अब तक कायम है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए अपने आप को तैयार करें आखिरी दुआ के लिए, प्रस्तुत के लिए। ओवर टू अनूस। सो अनूस की तरफ हम जाएंगे और हम इस प्रस्तुत को सुनेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने देने के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यकीनन वही कलाम है जो तब्दील कलाम है और जिसे हम पढ़ते हैं और जिसे हम जिंदगी पाते हैं। प्रेज़ गॉड। और आइए हम इस गीत को गाते हैं, तेरा कलाम जमाने में है खुदा। तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम प्रस्तुत जारी रहेगी, म्यूजिक जारी रहेगा, हम दुआ करते रह जाएंगे। जितने लोग इस वक्त अपनी दुआएं दरखास्तें हम तक पहुंचा चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ करने जा रहा हूं। और जितने लोग इसको बाद में देखेंगे इस सर्विस को, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। हम अपने पूरे चर्च के लिए दुआ करेंगे और आइंदा दिनों में जब चर्च ओपन किए जाते हैं तो हम अपनी फेलोशिप जो है करते हैं, हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा अभी से करना शुरू करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस सारी वर्शिप के लिए, तेरा शुक्र अदा करता हूँ सारे कलाम के लिए, तेरा शुक्र अदा करता हूँ सारी बातों के लिए, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन तमाम दुआएं दरखास्तों के लिए जो इस वक्त खुदावंद के कस्बा के सामने लाई गई है। इन दुआएं दरखास्तों को अपनी पाक हजूरी में मकबूल ठहरा और आसमान को खोलकर इनको बड़ी बरकत दे। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस इनमें से एक एक की जिंदगी के अंदर आए और बर्रे का लहू इन्हें मुकम्मल तौर पर बहाली की जानिब लेकर आए, ताकि इनके खानदान बहाल हो, इनकी फैमिलीज बहाल हो, इनके बच्चे बहाल हो, इनके खानदान के अंदर यीशु मसीह तो जलाल पाए और सारा ऑनर, सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं, हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम बाइबल मुकद्दस को हर रोज पढ़े, हर रोज समझे, हर रोज सीखे और सारा जलाल, सारा ऑनर, सारी बुजुर्गी खुदावंद यीशु मसीह को दे सके। उसी यीशु के वसीला से आमीन। आप दुआ रुबानी में आप के साथ शामिल हो। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो खुदावंद की इबादत का जो सिलसिला है इसी तरह जारी और सारी रहेगा और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। अगर आप चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इबादत गुजरानों को
کے لیے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی آپ عبادت گزاران ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس چرچ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو ہمیں آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں churchofpentecost@gmail.com. چرچ آف پینٹیکوسٹ پاکستان، چرچ آف پینٹیکوسٹ پاکستان، یہ فل نیم فل ایڈریس ہے چرچ آف پینٹیکوسٹ پاکستان @gmail.com پر آپ اپنا ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ڈونیشنز ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ اپنا چندہ آفرنگ جو ہے یہاں پر بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں پرسنلی ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے +1 365 778 8082 اور پھر دوسرا نمبر جو واٹس ایپ ہے +92 300 4179633. جتنے بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پٹیاں چل رہی ہیں یا سلائڈز چل رہی ہیں، ان سلائڈز کے اوپر بھی یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سلائڈ سے بھی اس نمبر کو نوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، اپنی دعائیں درخواست بھیجتے رہیے گا، پریئر ریکویسٹ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں اور بائبل میں لکھا ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو تاکہ تم برکت پاؤ اور شفا پاؤ. آئیے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہو جس نے ہمیں سکھایا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تک تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت پوری کلیسیا کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین. خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند کی تسلی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. گاڈ بلیس یو.